be saved. Tuo kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. If you are not saved this morning, gikinahanglan nga imong tuuhan, you must believe and accept Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. And God's word promised to those who believe, ingon ang Biblia nga dunay kaluwasan. Ingon sa Biblia, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Tuoy si Jesus Christ karon, dawata siya sa kinasingkasing gayod. O kung saan na to pagdawat, ingon sa pulong sa Dios, kinahanglan nga imong sangpiton si Jesus Christ diha sa imo ang kaugalingon karon sa kinasingkasing gayod. Himo tagpagampo kung buot nimo dawaton si Jesus Christ nga imong manluluwas, no? I will guide you this prayer. If you want to be saved this morning, call upon the name of the Lord this morning. Tawga sang pita ang ngalan sa Dios na ining kabuntagan.